हौसलों की उड़ा होता है। तो चलिए बुलाते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। ड्रामा इवेंट थर्ड ईयर बीएससी ऑनर से जी, जिसका टाइटल है ए ठिकाना रे घरो नहीं। हैव ए ग्रेट राउंड ऑफ क्लॉज फॉर देम। कम ऑन। हेलो हेलो हेलो। कौन है गिरे धन दादा से कलेक्टर टा रोल काढुला दादा ताकू टेकी आनी सिंहर गुंफा को आसी गर्जन करुची लगुच इलाकार पवनटा ता देहरे बाजिनी छाड़ी देवी मते जानिबू मते दुर्योधन मानसे रेकॉर्ड पब्लिक कहिबे टंका मोर निशा देह बेपार होची मो पेशा नियारे मु खेले और रक्तरे मु हाथ धुए ताले आपण होचंती मो जिल्लार नुआ कलेक्टर। वेलकम कलेक्टर साहब वेलकम। दुर्योधन मान सिंह रो ए नीला साही को वेलकम। इलाका आसी माने तोते किसी दुर्नीति करा को देबिनी। दुर्नीति घन दुर्नीति कौन किंतु प्रश्न एवं गोटे कलेक्टर साहब आसी निज इच्छा जीवे किपरि चल चल मोटर हेलो हईटी शुणुचा कुआडे गलम सकाळू पर 100 टाका पकेलिनी अथच मनीषर देखा दर्शन नहीं। बेल आसी एते हेलानी मनीष को चा ठोपे मिलला। शकुंतला ओ शकुंतला हाँ 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 नहीं कि आसुची। ओहो सकाळू सकाळू ए मनीषटा टिके शांति रे बसे उठेई दबने। हे नियो तुम चा। अरे अरे बसिल टिके सब बेले खाली मो पर गेरे गेरे हेले कौन हबो। मो सब बसी टिके पेपर पढ़ देश दुनिया खबर टिके जान। बुढ़ा हेलेनी रसिक पड़िया एबे भी जाइनी कहले कौन ना बस पेपर पढ़िबा को। मोर सियारे केते काम पड़ुची मु कोन एठी बस पेपर पढ़बी। अच्छा शकुंतला आज खाइबा को कौन बनै छ? कौन आउ करबी घरे जहा थिला रांधि देइछि। तुमे तो जानी छ आज रविवार टिटू आमर केडे आमिष प्रिय पिलाटा। तुमे टिके जाऊ ना से पिपिना भाई पोखरी रु देसी माछ धरा हेछि आनिबो। अरे भारी भल कथाटे मन पके देलो। हेले हम पिला दिटा कुआडे गले आज देखा जाऊ नांती। कुआडे आउ जिबे एइठी कोउठी खेलुथिबे आउ। बाबा हेइ त आसी गलो। आगे लगी ओहो ए पिला दुइटा जे कोन हेउछंती। ओहो अरे शकुंतला एई दियण अछंती बोल त हम घरटा पुरिला लागुचे। एमाने नथिले कोन हेई थांदा देखिलो। सब तुमरी पई तुमरी लागि आज पिला दुइटा मुंडरे चढुचंती। हो तमे माछ आइडी खाओ मु टिके बजारु माछ नै आसे। हां हां जल्दी जाओ। तू भी जीबू चल।
ଖାଇବାକୁ ମାଛ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ସେ ପୋଡ଼ି କରି ଭାଜି ଦେବି ପେଟେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ। ଏ ବୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବି ପଇସା ଦେ। ଯା ସେ ସିନ୍ଦୁର ଡବା ତଳେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ନେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଥା ମୁଁ ହଉ, ଯାଉଛି ହଉ। ପୂଜା କରିବି। ଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଡବାଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ପଳେଇବ ଛାଡେ। ଆରେ ଏଇ ତ। ଟିଟୁ ପଇସା ପାଇଲୁ? ବୋଉ ବୋଉ ପାଇଲି ବୋଉ ଯାଉଛି। କହିଲୁ ଗୋପାଳିଆ ପାପର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଦିଦି ପାପର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅଶୋକ ତୁ କହ ତ ଆଶୀର୍ବାଦର दीदी अभिशाप ସାବାସ୍। ଟିଟୁ ତୁ କହ ତ ପୁଅର ଦିଦି दीदी मु कहबी କହ ମଳେ। झियो झियो ଭେରି ଗୁଡ୍। ସମୟ ତ ସରିଲାଣି ଏତିକି ଥାଉ। ସମୟ ଯା। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ଆବେ ଟିଟୁ ଖାଇବାକୁ କଣ ଆଣିଛୁ ଦେଲୁ? ଆରେ ନାଇଁ ଏ ଦେ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଦେ ଛାଡ଼ି ଦେ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ି ଦେ। ଆବେ ଇଏ କଣ ଛାଡ଼ି ଦେ। ଟଙ୍କାଟେ କଣ ଆଣିଛୁ? ଆବେ ମଳେ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଇ ଦେ ଗୋପାଳିଆ ଦେ। ଏ ଗୋପାଳିଆ 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 ଟିଟି କଣ ଆରେ ଦେଇ ଦେ। ଆବେ ଛପାଳିଆ ତୁ जमा व्यस्त होना ଆସିବ ମାର କୃଷ୍ଣ। तू जमा व्यस्त होना तो सांग दिने बड़ ही पुलिस अफिसर हम आई पिला शास्ति दब चल आम जी ଓହୋ ଏତେ ଚିଲଉଛ କାହିଁକି? ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଆରେ କଣ ହେଲା ସେଠି ଛିଡା ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ଭିତରକୁ ଆସୁନ। କେତେ କେତେ ଧର କହିଛି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ବି ହେଲା ନାହିଁ ଶକୁନ୍ତଳା। ତମେ କଣ ଜାଣିନ ତାର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ବିଦେଶରୁ ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି ଗାଁ ମାଟି ବାପା ମା ଏମିତିକି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ଏଠି ସହରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେଇଥିଲି ଶକୁନ୍ତଳା, କେବଳ ଗୋଟିଏ। ତମ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ମତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି କେବଳ ତମ ପାଇଁ। ହଁ କେବଳ ତମ ପାଇଁ। ଆରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ। କଣ ହେଇଛି ତ କୁହ। କଣ ଆଉ ହବ ସବୁରି ମୂଳରେ ତମର ସେଇ ଗୁଣବନ୍ତ ପୁଅ। ଆଜି ତାରି ଯୋଗୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଆଡେ ଦେଖ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ରାମ ପ୍ରଧାନ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ। ଏଇ ତୁମକୁ ମରାଣ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ହେଇ ତୁମେ ପିଲାଟିକୁ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛ? ପିଲାଟି ଶୁଣିଲେ କଣ ଭାବିବ କହିଲା? ଏମିତି କୁହ ନା। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ? ଆଜି ମାରି ତାର ସବୁ ରଙ୍ଗ କାଢିଦେବ। ବିନା ରୁମକୁ ଯା। ଆସିଗଲୁ କୁଳାଙ୍କର। କିଛି କରିନି ବାପା। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ବାପା ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାପା। ବାପା ନାଇଁ ଭାଇକୁ ବାପା ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାପା। ନାଇଁ ବାପା ବିନା କଣ କହିଲି ତତେ? ବାପାଙ୍କୁ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ଆଜି
रे पुआ ताला किसी हबनी तो बहुत सा अच्छी कांदने पुआ कांदने रे पुआ ଆଉ ଏଭଳି ଆଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖି ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି ତାକୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରନା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳଙ୍କ କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେଦିନ ମହାପେଟ ମରିଗଲାଣି କାହିଁକି ଆଜିଠୁ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଇଁ ତା ପୁଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଗଲା बापा कोले बिदा मते दोला बुझा बड़ा जे थिला भाग्य लेखा हेली मुत बाट बड़ा हरी गली थकी गली संसार बोझ तले ঠিকনারে ঘর নাহি भाई ओ भाई भी आस्तु दे भाई चमेले एते रातिर कुआड़े बाड़लु रे ए पोयाई ओ एते रातिर काकु देखुछु निशा चोरी गलाई कि तते सांगो पछे बोली देखुन तो देख टिके रे भाई देख ए सांगो ये तो गोटे टोका दाबे तो अंगो हंगड़ी देखुनो उठ उठ पड़िया भाई उठ अलो तू बागौथलु मु बागटा हे जेड़ा अलो उठ कौन मोर धरसण अलो कौन ए पड़िया भाई उठ कौन मोर धरसण अलो कौन मोर धरसण मारथल मनीष मारथले हे पड़िया भाई हेलो उठ पड़िया भाई हे हेलो पड़िया भाई उठ पड़िया भाई उठ कौन करेंगे मनीष मारथले पड़िया भाई हे रक्त ए समाज कौन मत ग्रहण कर ना ए समाज ग्रहण करबनी ना कौन करी ए समाज ग्रहण करबनी ना 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 ना
ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି। କୋଉ ସମାଜ କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ଏହି ସମାଜ ଝିଅ ତତେ ଏ ଅନ୍ଧାର ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିରେ ଏକା ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ନା କୋଉ ସମାଜ କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ଯିଏ ତତେ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଆଜି ହତ୍ୟାରୀ ବନେଇଛି। ହେଲେ ଏ ସମାଜ କଣ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଏ ସମାଜ ତ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଣା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ନା ମତେ ପୁରୁଷରେ ଗଣନ୍ତି ନା ନାରୀରେ। ଏ ସମାଜରେ ମୁଁ କୋଉ ରୂପରେ ବଞ୍ଚିବି? କରିବ, ଅଲବତ କରିବ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବି ଅର୍ଜୁନ ପାଲଟିଥିଲେ କିନ୍ନର ରୂପ ବୃହତ ଲଢା। ଆଉ ମହାଭାରତରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବି ନିରସ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ସାମ୍ନାରେ। ମହାଦେବ କରଣ ଆଜିଠୁ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପରେ। ଆଉ ତୋର ନାଁ ହବ ଶୈଳ। ଚୋରି କଣ କରୁଥିଲେ? ଦିନରେ ଚୋରି କରୁଛି। ଡର ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଧେ, ଡର ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଧେ, ଡର ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଛାଡ଼ିଦେବି। ବବଲି ରାଣୀ ତମେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥାଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆସୁଛି। ସବୁବେଳେ ଛାଡି ପଳେଇଲେ। ତମେ ଯାହା ହଉଛ ନଟି। ସାର୍ କଣ ହଉଛି ସେଇଠି? ଜଏନ୍ ସାର୍, ଜଏନ୍ ସାର୍। ଆରେ ବିମ୍ବାଦଡ଼ା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ବେ? ସାର୍ ଏଇ ଚୋର ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ବାଟରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା ସାର୍, ବିଲରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ତୋର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି ରେ? ସାର୍ ଏଇ କାମ କ'ଣ କି, ଆଉ ଖାଇବା, ଶୋଇବା ଆଉ ହଗିବା ସାର୍, ଏତିକି ତ। ଓହୋ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ବା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଚୋର? ସାର୍ ଚୋର ସାର୍ ସାର୍ ଏ ଲୋକଟା ସାର୍ ଚୋର। ସାରେ ମୋ ନା ବଗୁଲା, ମୋ ବାପା କରନ୍ତି ଖିଆବାଲା, ମୋ ମାର 6ଟା ପିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଡେଲି ଖାଏ କିଳା। ସତ ସତ କହ, କଣ କଣ ଚୋରି କରିଛୁ? ସାରେ ଗଞ୍ଜି ଭିତର ହାତଟା ବାହାର କରନ୍ତୁ, ପୁରା କୁତୁ 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 ଡାକୁଛି। ସିଧା ସିଧା କହିବୁ ନା ଦେଖିବୁ? କହୁଛି ସାର୍, ରାମଦାସ ଘରୁ 2ଟା ସାବୁନ କେସ୍, ସନାବାରିକ ଘରୁ 3 ପଟ ଚପଲ, ନାଳୁଆ ଶତପଥୀ ଘରୁ ପଟେ ଗାମୁଛା, ଆଉ ସାରେ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଡିକ୍ସି ସ୍କଟ୍, ଫୁଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍, ଫୁଲି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ମୋର କୋଉପିନି ଚୋରି କରୁଛୁ ତୁ? ମୋର କୋଉପିନି ଚୋରି କରିବୁ? ମୋର କୋଉପିନି ଚୋରି କରିବୁ? ଘର ମୋର କୋଉପିନି ଚୋରି କରିବୁ? କୋଉପିନି ଚୋରି କରିବୁ? ମୋର କୋଉପିନି ନାଇଁ ରା। ଶୀଘ୍ର ପୁରାନ୍ତୁ। କୋଉଠି? ବବଲି ରାଣୀ ତମେ ଯା ହଉଛ? ଜେଲରେ ଆଉ କୋଉଠି? ଛାଡ଼ି ଦେ ଚୁଚୁମା ଛାଡ଼ି ଦେ। ଫୋନଟା କାହିଁରେ କାହିଁରେ? ମୋ ଫୋନଟା କାହିଁରେ? ଆରେ ମ୍ୟାଡମ, ମୋ ଫୋନ ଚୋରି କରୁଛୁ? ହଁ 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 ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି।
बबली रानी या को 3 मिनिट रे आसी ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମତେ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। तमे जा होछ नटी कांस्टेबल आगे सर फॉलो मी सर ଭିତରେ ପଶୁନ। ଭିତରେ ପଶୁନୁ। ଏକା ଗଲେ ମୋର ଆସୁନ ଦିନ ମିଶିକି ପଶିବା। ହଉଛି ଜଗିଲି। ମ୍ୟାଡାମ ତମ ଫେଭରାଇଟ ଗୀତଟା କଣ? ଓ ଜରା ଜରା ଟଚ୍ ମି ଟଚ୍ ମି ଟଚ୍ ମି। କୋଉଠି କୋଉଠି? ଭିତରକୁ ଗଲୁ ଜଲ୍ଦି ବେଶୀ। ଜେଲରେ ନୁହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ହୃଦୟରେ ରହିବା ପାଇଁ। ମୋ ହୃଦୟରେ ନା ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ତମ ହୃଦୟରେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ତମ ଫୁସଫୁସରେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦଉନ। ଜାମ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ପୁରା ପକୁଆଟା। ସେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜମା ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଳୁ ପତ୍ର କି ସାରୁ ପତ୍ର, ସିଏ କି ହବ ପାନ, ଯାହାକୁ ତାକୁ ଘଇତା କଲେ ସିଏ କି ବୁଝିବ ମନ। ମୋ ମନ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। କହୁଛ ତ ଆଇ ନୋ ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ରାଣ ତମ ଆଖିର ଲୁହ ପଛେ କି ନ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତମ ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ପଛିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଏତେ ଆଉ ତେଲ ମାରେ ନା। बबली रानी किए काहाको कोठी तेल मारछि ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି, ଭିତରକୁ ଜମା ପଶୁନି। कांस्टेबल सर या को शीघ्र पसाओ आगे सर बैक बैक भीतर पास भीतर के पास तोर एते साहस पुलिस स्टेशन आसिकी चिल्ले की कथा कुछ देखिबू आम पाई तुमे चाकरी पाउछ पुणी आम उपरे दादागिरी हबनी हबनी। ए कोन चलछी एटा पुलिस स्टेशन ना माछो आडो। किए बा तू मो पुलिस स्टेशन को आसिकी चिल्ले की कथा लागुछु मुहेली इंस्पेक्टर रसद पट्टाए सर आउ एक थाना रो स्पेशल ऑफिसर नहीं जा तकू। सर 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 चिल्ली पल्ली सर कांस्टेबल सर पसाओ मानी ला लोक मानी देना वो को मानी देना बुझाने नहीं से एमएलए एमपी एमटी की प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए वो कहा को खातिर करे नहीं जा तकू नहीं जाओ जल्दी। आगे सर बैक बैक भीतर चल भीतर चल 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 लाइट बंद रो हाँ प्रेमिक महाशय बा केमिति बुझिबे प्रेमिका मनर विरह वेदना को किए 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 तमे एबे तमर टाइम है आसिया पई तमरी ये
ତମେ ଶବ୍ଦ ହିଁ ତ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ତମେ ଶବ୍ଦରେ ଏତେ ମିଠାପଣ ରହିଛି କ'ଣ ସହଜେ ନିଜକୁ ବାହାର କରି ହୁଏ? ଆଉ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତମେ ତମେ ବୋଲି ସଭିଏ ଡାକନ୍ତି, ସେ ତମେରେ ମାନେ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୋଲି ଡାକ ଏତେ ମିଠା ଲାଗେ କାହିଁ, ଏତେ ମିଠା ଲାଗେ କାହିଁ। ହେ ଥାଉ ମ, ତମର ସେ ମିଠା କଥାରେ ମୁଁ ଆଜି ଜମା ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। ୟୁ ୱର୍ ଟୁ ଲେଟ୍। ମୁଁ ଆଜି ତମ ସହ ଜମା ବି କଥା ହେବିନି। ଗଲ ତମେ। ଆରେ ଯା ବୋଲି କହିଦେଲେ ସତରେ କ'ଣ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇ ହୁଏ? ଆଉ ତମରେ ରାଗରୁଷ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ? ଆରେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ଅଫିସରେ କେତେ କାମ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଖାଲି ବାହାନା। ତମ ଲେଟ୍ ପାଇଁ ତମକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ଜମା କ୍ଷମା ନାହିଁ ତମର ଆଜି। ଆରେ ହେଲା ବାବା, ଦଣ୍ଡ ଦେବ ତ ଦିଅ। କେତେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତା ପ୍ରେମିକାଠୁ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ସହିବାକୁ ରାଜି। ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଏଇ नो ଚିଟିଂ। Happy anniversary, my love. Happy surprise. I love you so much. ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ମିନା, ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ତମ ଭାଇକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା, ଗଢ଼ିବା ସୁନାର ସଂସାର। ହଁ, ମୁଁ ବି ତ ସେହି ଦିନକୁ ଚାତକ ଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାଇକୁ ନେଇ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଧରେଇ ଦେଇଛି ଧାରୁଆ ହତିଆର। ଆଉ ସେଇ ହତିଆରରେ ମୋ ଭାଇ ତାର ସବୁ କୋମଳତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛି। ଆରେ ତମେ ସେ ଅଯଥା କଥାଟା କାହିଁ ଭାବୁଛ କହିଲ? ସେ କ'ଣ କେବଳ ତମ ଭାଇ ଥିଲା? ଆରେ ସେ ବି ତ ଥିଲା ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଧରିବ ଧାରୁଆ ହତିଆର? ଇମ୍ପସିବଲ୍ ବିନା, ଇମ୍ପସିବଲ୍। ହଁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭାବନା ସବୁ ମିଛ ହେଇଯାଉ। ଆରେ ତମେ ଆଉ ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭାବନି। ଆରେ ଆଜି ପା ଆମ ଆନିଭର୍ସରୀ, ଚାଲ ଯିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା। ହଁ ଯିବା ଯେ, ତମର ମନେ ଅଛି ତ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର କ'ଣ? ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ? ତମର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫ୍ଲେଭର। आज आम छड़िया कथी गोटे सुंदर हरिणिया नबाई नानी मोर भी बहुत दिन इच्छा अच्छी आज गोटे सुंदर हरिणी जरूर नहीं जा देखिलु नानी गोटे सुंदर जोड़ाटे बसी सत्य तो बुझिलु सेरू गोलापी को बाजार बिक्री करने को तार कंटाटी को काढ़ी फटाड़ी देवा बुझिली नानी गोटा फड़िया राति हेले सब छैल नदी छैल गोटे पेटाती से पिलिस के पाखरे जो तुमको लॉलीपॉप खाई छैल नदी की टेस जणा ए हिंजड़ा आ गोटे बात जदी आगु बढ़ी तू देखियो मु तोर काम करी तू जानछि मो आपा के हेलो हेलो की हेलो तो बापा मो आपा जने कॉर्पोरेटर अले के एमएल के कॉर्पोरेटर छैल नानी रे कानी रे पंथम जागत में चलो ए हिंजड़ा तो लाग किछ लाभ नहीं हेलो
ଗୋଟେ ହେଞ୍ଚୋଡ଼ା ଆଲୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁ ମର୍ଦ ପଡ଼ିଆ ଆଲୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁ ମର୍ଦ ପଡ଼ିଆ ছি 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 আপি এইটা করে ওটা মর্দটা ছি আলো ওটা বেশি হয়েছে মনে যাবে কোটি অছলো বাহারি আসলো বাহারি আসো আলো কিয়া ঠেইছ কিয়া বেটেইছ বাহারি আসলো বাহারি আসো এ ছইল নানি ছইল কঠি গোটে সুন্দর হরিণীটি আনিছি মা ছাড়ি দে মতে ছাড়ি দে আলো আলো ছাড়ি দেবো কଣ কହୁଛି আলো ইয়াକୁ ଟିକେ ଶିଖାଲୋ ରାତିରେ କେମିତି ସଜ ହବ ଆଲୋ ଆଲୋ আলো গভারে নাইব রজনীগন্ধা গরিব নালি লিপস্টিক আখে খাইব কজল আর রাতি সত্যি দেখে গরখକୁ ডাকিব ଆଉ କହିବ আসলো না করে আসো দেখি দেখি কি আসো দেখিব মোর যৌবন ধর মেন্টাইবি তম ଶେଷ আলা না 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 ମୁଁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିବିନି আলা আলা তু কোন বেশ্যাবৃত্তি করিবুনি মো আলা তো পরি কেতে না গুণিয়ে ছড় ননির কোটিকি আসিଛନ୍ତି ହେଲେ ଏ ଛଇଳ ନାନୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାଦରେ ଡଳି ଢମଣା ବନେଇ ଦେଇଛି ଶୈଳ ନାନୀ ଛାଡ଼ି ଦେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାରୀର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇନୁ ତୋ ହାତରେ କେବେ କ'ଣ କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି ତୁ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କେମିତି ହେଲୁ ଲୋ ଯଦି ମୁଁ ତ ନିଜ ପରିବାରର ହେଇଥାନ୍ତି ଘର ଆଲୋ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଘର କୋଠା ଉପରେ କୋଠା ହେଲେ ଆମ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଠିକଣା ନାହିଁ ଏମିତି ଏକ ଘର ଯେଉଁ ଘରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିବ ଏମିତି ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉନଥିବ ଆଲୋ କହିପାରିବୁ ଏମିତି ଏକ ଘର ଆଲୋ ତୁ କହିପାରିବୁ ଏମିତି ଏକ ଠିକଣା ନା यार उत्तर आपण मानू काहाकू जणे नहीं कारण एटे हृदयर अभाव एड़ा बेसी होउछ मा नहीं जाबे याकू छी ଛାଡ଼ି ଦେ ମତେ चल बहुत रंग दिखाउछी चल Well done, Soilo. Well done. I am proud of you. तो बापा सिना तो भीतरर सामर्थ्यटाकू बारी पारिलानी किंतु देख तते आनी रखिबा परे मोर ए कला साम्राज्यर कालीमाटा बढ़ी बढ़ी चलीची आउ तू साजिछु मोर ए कला साम्राज्यर महा महालक्ष्मी आउ मु सम्राट कुबेर तू थिबा जाए मोर ए देह नरे सुंदरी वेश्यांकर अभाव रहिबनी आउ तांको देह बिक्री टंकारे आमे चढ़ीबा सफलतार पाहाच परे पाहाच ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ दादा से भीतर कोन चिल्लाइलानी निश्चय आसुची दादा आसुची निश्चय शैल निश्चय আজি আজি मंगलवार एमएलए सार आसी नाहांती बोधे ଆସୁଥିବେ ବୋଧେ ताहले आमे टिके माहौलटा जमेई दबा कोन
मान सिंह तो कोला काम मोर पर्दाफाश करिया पाई मु सर्च वारंट नहीं आछि सर्च दुर्योधन मानसिंह नारे पुणी सर्च वारेंट लगुची शिकारटा जे निजे चाली चाली बाघ पिंजरा को आसी छे। अरे बाघो तो भई केते बाघो को ए इंस्पेक्टर का चाबुक मारे रे पिंजरा रे कोइट कर रखी। अच्छा और तो भई लोगों को केमिति अंगूठी रे नचा जाए जड़ा इंस्पेक्टर को बेस भोले भावे जना ओफ एई अशोक पट्टनायक को तो खोजुथिली मु सुनिथिली तू आसीबा परे मो क्राइम रेटटा कमी जीव किंतु काई लागुनी तू गोटे मर्द मर्द अबे भद्र घर झियो को टेके आनी ए बेसाले रे काम लगेबा वो मर्द पणिया नुए। अच्छा आ ए फाटीर राण भाई कहूची जो दिन तो विरुद्ध रे गोटिए भी प्रमाण हाथ लागी छी से दिने नीलो साईर बीच रास्ता रे गोताड़ी जब इंस्पेक्टर सुन बे खाकी 25टा मर्डर 57टा किडनैपिंग और 4टा रेप केस अछि ये दुर्योधन मानसिंह रे आउ तू हेलो प्रथम खाकी जिए 1 कोटी रे दिया हेई छी खाकी देखौछु खाकी 2 मिनिट लागिबनी तोर से खाकीटा को फिडी आनिबा पाई। अब तो चित्तार धमक डरी जा लोक नुहे ए इंस्पेक्टर कोंटा को केमिति कोंटा रे कोडा जाय जड़ा इंस्पेक्टर को बेस भोले भावे जड़ा सर किछि मिललानी सर कौन कहिथिली इंस्पेक्टर किछि मिलिला अबे बहु खाकी आसी छंती आ जाई छंती खाली हाथ रे मिली छी तो दुर्योधन मानसिंह रो बुझिलु धीरे चित्कार कर मानसिंह आउ ए चित्कार को संभाली की रख जेल ले चाड़ू मारा भाई आउ अपेक्षा कर से दिनो को अपेक्षा कर चलो डरी गली दुर्योधन मानसिंह डरी गला बोधे नाटा जानिनी नेम इज गारंटी रिकॉर्ड पब्लिक कहिबे शैल दादा शैल तू धौ दादाଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ପଳେଇଲା ସତୁରୀ ଦାଦା ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଚିଲ ଉଡ଼ିଲେଣି ଶୈଳ ଆଉ ଚିଲଙ୍କର ଡେଣାଟା କେମିତି କାଟନ୍ତି ତତେ ସେଟା ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। दादा 2 दिन जदि 2 दिन भीतर से पुलिस वाला फाकी आनी तब गोड़ तले न थई देछि ताले मोना बिसाइल अल्लाह एबू कुआडे गलु बो बो तू कांदुचु नहीं ना झियो पुराना बाक्सटा देखी तो भाई कथा भारी मने पड़ी गला हे देख ए कुनी कुनी जोता तो भाई जते बेले वर्षकर हेइतिला एई जोता पिंदी घर अगणा सारा ठुक ठुक हेई चालुथिला घर सारा दौड़ी बुलुथिला किंतु किंतु आजी कुआडे हजी गला से पाद कुआडे हजी गला से पाद कांदनो बो कांदना
ମୁଁ ନ ଖୁଆଇଲେ ମୁଠେ ଦାନା ପେଟକୁ ନଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ ତା ପାଦ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ତା ପାଦ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ତା ମାର ପଣ ଦୋକାନୀକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ଏଠି? ନାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ବାକ୍ସ ଆଉ ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗାରର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି। ଆରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କ'ଣ ଆଜି ବି ତମେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହ? ଆଜି ବି ତା ପାଇଁ ବସି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛ? ଆରେ କି ଲାଭ, କି ଲାଭ ସେଭଳି ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାରର କଥା ଭାବି? କି ଲାଭ କୁହ ଶକୁନ୍ତଳା? ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତା ପୁଅର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କୋଉ କାଳରୁ କରିସାରିଛି? ତା ନାଁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ଭୁଲି ଯାଅ ତାକୁ, ଭୁଲି ଯାଅ। ବାସ୍ ବାପା, ବାସ୍ ବାସ୍। ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ବିଷୟରେ ପଦେ ବି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆମ ଘରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ବାପା, ତୁମକୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କାମରୁ ଫେରିବା ଡେରି ହୁଏ, ଏଇ ଭାଇ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ତୁମକୁ ଅନାଇ ବସୁଥିଲା ବାପା। ଯେତେବେଳେ ବେଳ ବୁଡୁ ବୁଡୁ ବର୍ଷା କି ବତାସ ମାଡ଼ି ଆସେ ଆଉ ତୁମେ ଫେରି ନଥାଅ, ଏଇ ଭାଇ ବାପା ଠାକୁର ଘରେ ଯାଇ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫେରିଲା ପରେ ବୋଉ ଆସି ନଥାଏ, ଏଇ ଭାଇ ଢାଳ ନେଇ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇଛି ବାପା, ତୁମ ଝାଳ ପୋଛି ଦେଇଛି। ତମର କ'ଣ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ବାପା? ଭାଇ କଥା କ'ଣ କେବେ ମନେ ପଡ଼େନି? ମୋ ବାପା ତ ଏତେ କଠୋର ହୃଦୟର କେବେ ବି ନଥିଲେ ବାପା, କେବେ ବି ନଥିଲେ। ନାଇଲୋ ମା, ହେଲେ ବାପଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ କଠୋର ହବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଭାଇକୁ ଆକ୍ଷେପ କଲା, ମତେ ସେତେବେଳେ ପଥର ହବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ତୁ ନିଜେ କହ, ତୁ ନିଜେ କହ, ଏ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଘୃଣାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତା ସେ। ଥରେ କେବେ ଭାବି ଦେଖିଛି, ଥରେ କେବେ ଭାବି ଦେଖିଛୁ ବାପର ହୃଦୟଟାକୁ କେଡ଼େ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବ? ସେତେବେଳେ ବଜାର ଘାଟରେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ତୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ, ହିଞ୍ଜିଡ଼ା। ବରଂ ବରଂ ଭଲ ହେଇଛି, ବରଂ ଭଲ ହେଇଛି ସେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥିବ ବଞ୍ଚୁଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ, ଯୋଉଠି ନଥିବ ତାର ଶରୀରର କୋମଳତାକୁ ନେଇ କୌଣସି କଠୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଲ ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ତୁମେ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଥିଲାଗି ତ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ବାପା ତ ଆକାଶ ତା ଛାତିରେ ଢାଙ୍କି ରଖିଥାଏ କେତେ କେତେ କଳା ବଉଦ। ସବୁ ଆମ ପୋଡ଼ା କପାଳ ଶକୁନ୍ତଳା, ପୋଡ଼ା କପାଳ। ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲେ କେଜାଣି, ଜନ୍ମରେ ମଧୁଚଣ୍ଡୀ ପୁତ୍ର ବିରହର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସବୁ ଦୋଷ ତୋର ସେଇ ମହାରାଜର। କୋଉ ଜାଗା ଏଇଟା? କୋଉଠିକି ଆଣିଛ ତୁ ମତେ? ଆଲୋ ବାଡ଼ିରେ ଫଳିଛି ଲାଉ, ଚଉବନଙ୍କର ଉଠୁଛି ପଡୁଛି, କହିବି କହକୁ ଆଉ। ଆଲୋ ହେଇଲୋ, ଆଲୋ ଏଇଟା ଦେହ ନହରଲୋ, ଏଠି ତୋର ଦେହର ନିଲାମି କରାଯିବ, ନିଲାମି। ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛି?
ମାଇକିନିଆ ଛୁଆଟା ତୋର ବାକି ଦୋଷ ସବୁ ଦୋଷ ତୋର ସେ ପୋଡ଼ା ମହାରାଜର ତାର ଏତେ ସାହସ ମାନି ତାକୁ ଆସି ଧମ କାଣ ଦେଇ ପଳେଇବ ଅଶୋକଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ? ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭୁଲ? ତୋର ତ ସାହସ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଗରେ ସିଧା ସାମ୍ନା କରି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ନାରୀ ଉପରେ ତୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ। ଆଲୋ ଜଗଣି ଖାଇ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ଆଲୋ ଏ ଖାକି ବିଛା ମନ୍ତ୍ରର ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ମାରିଛୁ ନାଗ ସାପ ତ ଚୋଟ ମାରିବ আবে সেদিন বেশি ফড়ফড় হউতুলু না আজি আজি দেখ দেখ তো প্রেমিকার ইজ্জত কেমিতি নিলাম করিবি এ নীল সাহির বীজ রাস্তারে আউ কাটিকি চিলঙ্কু খুয়াইবি অপেক্ষারে ইন্সপেক্টর অপেক্ষারে শৈল নেই যাবে এটাকে ভিতরকু আউ শিখেই দুর্যোধন মানসিংহর এ নীল সাহিরে অপ্সরী কেমিতি হুয়ন্তি ଟିକେ ଦେଖ ୟାକୁ ଦାଦା ଟିକେ ଦେଖ ଦାଦା ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ୟାର ବହିନିଟା ଯଦି ତମ ହାତରେ ହୁଅନ୍ତା ଖାଇବା ମାଂସ ଖାଇବା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଭିତରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ରାକ୍ଷସ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି ହରିଣୀ ପରି ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଚୁମ୍ବନ ପିପାସୁ ତୋ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଯୌବନ ଭାରରେ ଝୁଲି ପଡୁଥିବା ଛାତି ସତେ ଅବା ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିର ଚାନ୍ଦଟେ ଘଷି ପଡ଼ିଛି ମୋ ନୀଳ ସାହିର ଦୁର୍ଗରେ ଛାଡ଼ିଦେ ମତେ ପ୍ଲିଜ ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବିନି ମୋ ପରିବାର ଇଜ୍ଜତ ରହିବନି ଛାଡ଼ିଦେ ମତେ ପ୍ଲିଜ ଛାଡ଼ିଦେ କଣ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦିଏ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେ ନା ମୋନାଲିସା ପ୍ରଧାନ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସ ଆସ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଦୁର୍ଯୋଧନ ମାଂସଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଦାଦା ସେ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ଦାଦା ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଲୋ ଶୈଳ ଜାଣିଛି ଯୋଉଦିନ ସେ ଖାକିଟା ମୋ କୋଠିକୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ଜାଣିଲି ତୋ ଭଉଣୀଟା ତ ନଈକିନିଆ ବୋଲି ଆଉ ଦୁର୍ଯୋଧନ ମାଂସୀଙ୍କୁ ଥରେ ଯାହା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାକୁ ସିଏ ହାସିଲ କରିବ ଚାଲୁ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ତୁ ତ ଭାଇ ଏଡ଼େ ବড়ଟା ହେଇଗଲୁ କଣ କଲୁ ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ତୁ ଏ କଣ କଲୁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ଭାଇ ମୋର ଫେରି ଆସିବ ମୋର ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଭାଇଟେ ତାର ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ସବୁଦିନ ତୟାର ହେଇ ରହିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ସେଇ ହାତ
अटे ना सेतिबाई तो ए मांसाळ देह को तू चक्का चक्का करी काटी सागुण मानक पाखरे पिंगी देई पळी आसिलु ठीक तो भाई पणिया को ठीक आराम ज्यादा आज ये दुनिया देखियो दुर्योधन मानसिंह सहित बेईमानी कले मिले कौन भाई को छाड़ी दे मो भाई को आसो तुम्हें भी खुश छाड़ी दे चलो आसो छाड़ी दे Heads up! You are under arrest! অশোক তু মতে চিনি পারিল অশোক वेणिका परिचय जानिबाकु नुहे परिचय मिटाइबाकु आछि ଭଲସେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ତୁ ତ ପିଲା ବେଳର ସାଙ୍ଗ ଟିଟୁ ଟିଟୁ मिना सतरे आसमिन खंड मो भाई ମୁଁ ତାର ହତଭାଗା ଭାଇ ସେ ତାକୁ ଏଇ ଦେହନରୁ କାଢ଼ି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି ନା নিস্তব্ধ কোন চুপচাপ এই শৈল নানি চালি যাইছি বলে চুপচাপ ଯେଉଁ ଶୈଳ ମାନଙ୍କୁ ନାନୀକୁ ଆପଣ ମାନେ ଘୃଣା ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଅପବାଦ ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ଶୈଳ ନାନୀ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଯାଇ ଠିକ କରିଛି ନା ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ମୁଁ ଦେଇଛି ରତି ରାତି ରକ୍ତ ସବୁ କିଛି ହେଲେ ଶୈଳ ନାନୀର ଆଜିର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଏଇ ବାପା ମା ଯେଉଁ ବାପା ମା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏଇ ମାନି ଦାଦା ଯିଏ ତାକୁ ସେଦିନ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସାହାରା ବାଡ଼ି ପରି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ନା ଏ ସମାଜ ଯିଏ ତାକୁ ଝୁଣି ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲା ନା ସେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସାଗରରେ ଉତ୍ତରର ଶାମୁକା ଖୋଜିବାକୁ ଆସୁଛି संसार बोझ तले ए ठिकाना रे घर नहीं ए ठिकाना रे घर नहीं ए ठिकाना रे
धन्यवाद समस्त को आमको जज करुवा मोर रेस्पेक्टेड सर आउ अन्य उपस्थित मोर प्राध्यापिका महोदय मानक मु नमस्कार करुछि एवं एई ड्रामार सफलता पे मु स्पेशली आमर मेंटर विष्णु भाई कीर्ति भाई साहिल भाई रजत भाई तारिणी भाई समस्त को रिक्वेस्ट करछि ऊपर को आसीबे भाई माने सहित प्लीज ता सहित शुभम मिश्र भाई को आमर देवाशीष राउत को अनुरोध करछि स्टेज को आसीबे सिद्धांत पाणिग्राही भाई को भी अनुरोध करछि स्टेज को आसीबे भाई आउ ता सहित आदित्य भाई आ मनोज भाई आ रोहन भाई भाई मान को अनुरोध करछि बहुत आमको भाई रेक्टिफाई करिसेंती जते बेला हमें भूल करू जोटी झुंटू जोटी जहाँ भी हो भाई माने बहुत आमको शिक्षा देइसेंती ड्रामा केमिति करा जाए कोन करा जाए तो भाई मान को अनुरोध करछि स्टेज को भाई आसंतु टिके आदित्य भाई मु भाई को अनुरोध करछि गोटे डायलॉग भाई अरे अझट हेले पिला माँ ताकू कहे सोई पड़ रे मुना अझट होना बाजिलाणी बेल बुड़िलाणी घंटी संज को आसीबो संजय अभला टारेटा टारेटा टा भाई धन्यवाद भाई विष्णु भाई आ कीर्ति भाई के भी अनुरोध भाई भाई नमस्कार ए दुनिया का छायालोर ठोका पंधार खेल एमती पुराणा नुआ जणा अजणा भितरे प्रेमर संपर्कर खेलटा खेला जाए এটা কিছু ভুল হলো এটা গোটে খেল জাস্ট খেল आदित्य भाई प्लीज भाई गोटे भाई अगणे अगणी बनस्थ आउ से बनस्थ गोटे 4 दिनिया भोगिला पाग अबे से दिन रसिना से पागटा बौला गाय को छाड़ी देइतिला किंतु आजी रे बाघ खेलिबो तो सहित बाघ बजारी रो खेल भाई गोटे विक्रम सिंह राणा तमे मने रखि थाओ तमे मो बिजनेस पार्टनर आउ गोटे कथा भी सब बेले मने रखि थिबो तमे ए प्रताप देवराय रो बाकी नहीं कि बाकी खाता भी नहीं पारिबा लोकों को से ता निज पाखरे रखे आउ न पारिबा लोकों को दूरेई दिए बहुत दूर को एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑडियंस मोर छोट बड़ भाई और भौणी माने समस्ते एटी पेशेंसफुली आमर ड्रामा देखि दिवारु बहुत बहुत धन्यवाद आउ निज पे गोटे जोरदार ताली हो जाऊ।